अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को अपना बिस्मिल्लाह यानी कि तस्मिया का दूसरा वर्ड जो है हमारा अल्लाह जल्लुशानुहु का नाम, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा वर्ड है अल्लाह। अल्लाह के हरूफ असलिया जो हैं, उलमाए कराम की इसमें टू ओपिनियंस हैं, ठीक है। वन इज़ कि ये लावा, लाम वाव और हा, लाहा यलूहू, ठीक है ना। लाहा यलूहू जो है इससे है, ठीक है। लेकिन ये कम इसके एक्सेप्टेंस है, ज़्यादा एक्सेप्टेंस इस चीज़ का है कि इसमें अलिफ, लाम और हा ये हरूफ असली हैं अल्लाह के, जिसके मानी होते हैं वो जिसकी इबादत की जाए। तो माना क्या हो गए? वो जिसकी इबादत की जाए। तो यही माना ज़्यादा फिटिन भी है, और उलमाए कराम भी इसी माने को ज़्यादा, मतलब इसको ज़्यादा जो है वो रेकमेंड करते हैं। तो अल्लाह के बारे में, अल्लाह जल्लुशानुहु के इसमें जलाला अल्लाह के बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इसकी फॉर्म क्या थी। देखिए, बात यह है कि कुरान इस्लाम आने से पहले 1500 नहीं 1500 नहीं 150 ईयर्स या 200 ईयर्स पहले का लिटरेचर, जो अरबिक लिटरेचर है, उसमें ये यूज़ हुआ हुआ है नाम, ठीक है। अच्छा, अरबिक लिटरेचर में उनके नाम तो यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन अब ये चीज़ थी कि जो हमें मिला, यानी कि उनकी शायरी, उनकी वो सब चीज़, तो उलमाए कराम ने ये दो इसमें उनकी आरा बनी। अब दो आरा क्या बनी ये भी देख लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ उलमाए कराम जो कि सूफिया हजरात का है, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की बारे में बात इसमें जलाला के बारे में करनी ही नहीं है, इसलिए कि ये रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने फरमाया कि ये वाला अप्रोच रखना है। लेकिन दूसरा वाला जो था वो ये हुआ कि अहले लुग़त जो थे और उलमाए सर्फ नहव लुग़त, उन्होंने कहा कि देखिए, हर वर्ड का एक असल तो हम निकालते हैं, तो ये हम इसको हम रिसर्च करेंगे। तो बात ये है, उन्होंने कहा कि अल इलाहू जो है ना, अल इलाहू जो ये वाला वर्ड है, ये इस तरह से ये वर्ड था, इसका फॉर्म कसरत इस्तेमाल की वजह से ये वाला अलिफ है, ये आउट हो गया। तो अल्लाह सुभान ताला का ये इसमें जलाला जो है वो सामने फॉर्म होता है। फिर मज़ीद ये तो बात हो गई उनकी। अब कुछ ऐसे स्कॉलर्स हजरात जो कि ये फरमाते हैं, नाहवीयीन और जो नाहव और सर्फ के उलमाए, वो फरमाते हैं कि इसमें जलाला है अल्लाह, ठीक है जी, हमें भी पता है, पता चल गया और समझ में भी आ रहा है, इसमें जलाला है, अल्लाह सुब्हान ताला का नाम है, हमें समझ में आ गया। जामिद है, आपको पता है जामिद इसम के फॉर्म्स होते हैं, जामिद मस्दर मुश्तक फॉर्म्स होते हैं इसम के। जामिद है मींस, जामिद है तो क्या है? गैर मुश्तक है। गैर मुश्तक क्या होता है कि इससे कोई भी जो है वो नाम नहीं निकलते, गैर मुश्तक है, ठीक है जी, ये भी हमें समझ में आता है, ये ठीक है, सेंस बन रही है जहन में। मुज़ाफ़ इलेह है, मुज़ाफ़ इलेह भी हम पढ़ते हैं, ये एक ऐसा कॉम्पोजिट होते हैं, और इसमें अक्सर प्रोनाउंस भी कॉम्पोजिट में इसकी फॉर्मेशन में आते हैं। ये ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं और एक दूसरे के बिना बात मुकम्मल भी नहीं हो रही होती। तो मुज़ाफ़ इलेह है ये, ठीक है, ये भी हमें समझ में आता है। मुअर्रब है, मुअर्रब मीन्स कि ये एराब कबूल कर लेता है। अल्लाह ही भी आया हुआ है, अल्लाहू भी आया हुआ है, एराब कबूल कर लेता है, ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है। मौसूफ़ है यहाँ पे स्टेटस अल्लाह के नाम का, क्योंकि आगे फिर सिफ़ात आ रही हैं, तो ज़ाहिर है हमें ये भी समझ में आता है कि मौसूफ़ है अल्लाह, क्योंकि आगे सिफ़ात आएंगी दो, तो उनकी रिसेप्शन के लिए एज ए रिसेप्टर यहाँ पे ये वर्ड काम कर रहा है, मौसूफ़ है, ठीक है, समझ में आ गया। वाहिद है, जी बिल्कुल वाहिद है, ये भी पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे तो जमा के नाम नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला की एक ही ज़ात है। मुज़क्कर है, जी बिल्कुल मुज़क्कर है, समझ में आ गया। सलासी मुजरद है, जी सलासी मुजरद,
ثلاثی مجرد کی میں آپ کو وہ تعریف بتاتی ہوں جو ہم اسٹوڈنٹس یاد رکھتے ہیں. ویسے تو علماء کرام ایک اور تعریف بتاتے ہیں، لیکن وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تاکہ کنفیوژن نہ ہو، گرامر دیکھ کے ڈریں نہ. ثلاثی مجرد یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم زارابا سوچتے ہیں، یا ہم فعلا سوچتے ہیں، یا ہم ناصارہ سوچتے ہیں. تو جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا ماضی کی گردان کا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹرز کتنے ہیں. اچھا یہ ہے فا عین لام، اچھا اس میں ہے نون صاد را، اچھا اس میں ہے دود را با. ٹھیک ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ اس کے حروف اصلی ہیں، کیونکہ یہ جو فرسٹ جو صیغہ ہوتا ہے ماضی کی گردان کا، اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں 3 لیٹرز چلیں گے یا 4 لیٹرڈ ہے یہ ورڈ. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ 3 لیٹرڈ ورڈ ہے، الف لام اور ہاں. ٹھیک ہے، تو ہم اسے کہیں گے ثلاثی مجرد ہے. اور یہ کس وزن پہ ہیں؟ یہ فعال کے وزن پہ ہے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم وزن نکالتے ہیں. وزن کیوں نکالتے ہیں؟ ہم وزن اس لیے نکالتے ہیں کہ جو فا عین اور لام ہے، یہ ہمارے اس پہ ہم عربی کے ورڈ کو اسٹینڈرڈ پہ میجر کرتے ہیں. دیکھیے آخرت میں بھی تو آپ کے میرے اعمال تولیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں دنیا میں بھی ذرا تم ورڈز کو تولو اور آئیڈیا لگاؤ اور تھوڑا پریکٹس کرو. تو یہ ساری بیسک ڈیٹیل ہے. اچھا جی، اب جو یہودی علماء تھے نا، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں ایز اے پیس آف انفارمیشن، ایز این ایکسٹرا پیس آف انفارمیشن، کہ وہ اپنے جب الہ کی بات کرتے تھے تو وہ یا اور ہا اور واو اور ہا کو استعمال کرتے تھے، اور وہ ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو کیا ڈسکس کرنا، کیونکہ وہ آؤٹ آف رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں مخارج. ابھی ہم تجوید کے رولز پہ نہیں آئے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آ جائیں گے. ہم مخارج دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کیسے ادا کریں. تو الف جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے، بالکل صحیح، منہ کا خالی حصہ یوز کریں گے. لام جو ہے وہ کہاں سے نکلے گا؟ جب زبان کی نوک، دا ٹپ آف دا ٹنگ پلس آپ کے فرنٹ کے 3 teeth، 3 دانت، نہیں میں نے کہہ تو دیا دانت، لیکن ان کے مسوڑے، گمز. ٹھیک ہے، یہ اور اس میں انوالو ہوں گے ہاں میں. یہ ہاں اقصا حلق سے نکلے گا. اقصا ہوتا ہے دور، اور حلق جو آپ کو پتا ہو تو چیسٹ کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کو بھی آپ جب ادا کریں گے تو آپ کو وہ آپ کے ان باڈی پارٹس کی طرف موو ہوتے ہوئے فیل ہوگا کہ کہاں کہاں جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا تجوید باکس ہو گیا. یہاں پہ میں لکھ بھی دوں تو یہ اللہ ورڈ کے بارے میں بیسک انفارمیشن ہے. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. اور باقی اب ہم ملیں گے کل انشاءاللہ الرحمن کے ساتھ. تو ڈیلی وی آر میٹنگ ود اے ورڈ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس لٹل ایفرٹ کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین.